insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Puji syukur pada malam hari ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya, hidayahnya serta inayahnya lah. Pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di rumah kediaman Bapak Siswanto dalam rangka thalabul ilmi yang rutin kita jalankan setiap malam Ahad. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu, dan guru-guru kita juga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala urusannya, sehingga kita bisa mendapatkan curahan ilmu dari para guru-guru yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat bermutiarakan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan, terabadikan kepada junjungan kita, insan mulia, berhiaskan kesabaran, bermahkotakan kehormatan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Semoga kita termasuk umatnya yang cinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah taklim Babur Rahmah yang insya Allah dirahmati Allah, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, pembacaan ahli kubur menempati acara yang kedua. Acara yang ketiga yaitu pembacaan maulid. Acara yang kelima Mau'izatul Hasanah yang akan dibawakan oleh guru kita bersama Ustadz Bapak Sulaiman. Dan terakhir doa sekalian penutup. Untuk mempersingkat waktu karena waktu memang sudah lewat jam 8 lewat. Mari kita buka bersama-sama acara pengajian kita tentunya dengan Ummul Quran Suratul Fatihah agar acara ini berjalan lancar dari awal sampai akhirnya. Ala hadiniyah wali kuliniyatin sholihah illa hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Seulillahilu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Rohim. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin hadiah di kubur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Mari saja bersama-sama kita berzikir mengirimkan hadiah ahli kubur kepada yaitu ahli kubur kita yang telah mendahului kita, khususon yaitu ahli kubur Sahibul Bait, dan umumnya kita jamaah
Ta'lim Abu Rahmah yang pada malam hari ini hadir, dan tidak lupa pula bagi jamaah yang pada malam hari ini tidak bisa hadir, ada yang kurang sehat, ada yang mempunyai kepentingan yang lain. Mari kita doakan agar mereka yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, yang mempunyai keperluan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa la bihi sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi arba'ati khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ajma'in wa syairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa sholihin wa tabi'inahum bi ihsan ila yaumil syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi waliyallah Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi qadasyallahu sirral ajid. Wa ila ruhi waliyallah Syekh Muhammad Samania Mahdi Sahibul Karamah wal Barakah wa nafa'ana syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi khususnya al-kubur. Bukan ahli kuburnya Pak. Summa ila ruhi khususnya al-kubur. Wa ila ruhi khususnya ahli kubur. Wa ila ruhi ahli kubur. Wa ila ruhi Bapak Herman almarhum bin Arjo. Wa ila ruhi khususnya ahli kubur. Wa ila ruhi khususnya ahli kubur. Wa ila ruhi khususnya ahli kubur. Wa ila ruhi husnal 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 kubur.
ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita sebutkan para ahli kubur kita masing-masing. Summa ila rohi khususan ya ahlil kubur wa ila rohi wa ila rohi wa ila rohi wa ila rohi ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع أهل القبور أبينا وأبينا وأمنا وأمهاتنا جدنا وجدتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولقراباتنا ولأصدقائنا ولمن هاكن علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا بأعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم
معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني جل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتات وأحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلاه منه نهارا فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تخرجهم وهم يهسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبها بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في سبل فاكهون
هم وأزواجهم بجلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر النفاسات في العقد شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا الله والله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum illahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu as-sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdalu zikri falamanahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha 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 illallah. Ha illallah. La ilaha 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 illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'ah syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'ah syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'ah syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru Rohim yang telah memimpin hadiah ahli kubur dan sebagainya. Semoga apa yang dibaca dari Yasin, tahlil, tahmid dan lain sebagainya pahalanya dicurahkan untuk para ahli-ahli kubur kita semua, yang semoga di alam barzah
para ahli kubur kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum meningkat acara yang kedua yaitu Maulid, kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada guru kita bersama Ustadz Abdul Somad. Semoga beliau selalu disehatkan badannya dan istiqomah memberikan curahan ilmunya untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Meningkat acara yang kedua yaitu bacaan Maulid yang akan dibacakan oleh Bapak Alim. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini dengan membacakan sholawat, kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi ahlil bait. Summa ila Rasulullah Abdurrahman Ad-Dibai rahmatullahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khusu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardu 'ani sahabah, ya Rabbi wardu 'ani sulalam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardu 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi faghfir li kulli mudlim, ya Rabbi la ta'tarjana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi balighna nashuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana bi nuri, ya Rabbi hifdana wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسلم كل مسلم يا ربي وافي كل مذيع يا ربي نهتم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم وبارك على آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينشرك الله نشرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث ورث ماله الشالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويحده الناطق والصامت والجامد والدائب يدرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أدرى بديع حكمه والعجائب في ترتيب هذه القوالب خلق محا وأدم ودود وأرق ولحم وجلد وشعر بندم مختلف متراكب مما دافي يخرج من بين صلب وترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فهني له المطالب فلو رأيت الهدم قياما على الأقدام فقد جادوا بالدموع شواكب والقاموات بالنادي
عابد وتائب خائن لنفسه يعاتب وأبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون فقد فازوا بالمطلوب وادركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم عرض الفور على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أول ما نستبدئ بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما ورسالته مستقيما قال في حق من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فانتزل العرش ضربا واشتب شارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات الأنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها تلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كان البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى محمد ولأهل القول أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
حبيب بسلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فزاروا اليمن غارات واستديهم بجمالي فخفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أنتنا طاعة جمال فخر المعبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يشره العاد إذ هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جوب بلغ كل مرصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسين ودينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كيبينا سعد ونور سعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاي مرحبا مرحبا في جوار
marhaban wa salatullahi tasha asrafa rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulaini ya tajada sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallam marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa maaf billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alim yang sudah membacakan maulid. Semoga apa yang kita baca menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan di yaumil kiamah nanti kita diberi syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk ke acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang malam ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Ustaz Bapak Abdul Somad. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الصمد العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang mulia saya hormati Guru Besar Saiful Bait Pak Desis beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan senantiasa beliau beserta keluarga besar berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
khususnya dan umumnya kepada keluarga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ahlal kiram, Bapak Ustaz Sulaiman Matallah bituli hayatihim wa udumihim, mudah-mudahan bersenantiasa berikan kesehatan, panjang umur dan ilmunya bermanfaat bagi kita bersama, amin ya rabbal alamin. Untuk guru kita juga Ahlal Mahbub Bapak Ustaz Ishaq Salim Buta Syari, yang barangkali hari ini beliau masih dalam masa tugas lain, kita doakan guru kita, teman kita, ikhwah kita yang hari ini berhalangan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa menjadi hajat hidupnya senantiasa dikabul Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal amin. Penata acara Bapak Wahyu, tadi juga upacara zikir Bapak guru kita Bapak Abdul Rahim, pembacaan maulid juga sampaikan oleh Bapak Ustaz Alim, Ustaz Alim. Para sepuh ini sepuh Ayah Zuhdi Segenap, jamaah taklim yang mohon maaf al-fakir tidak menata satu persatunya, demi Allah ana tidak mengurangi rasa takzim mahabbah al-fakir kepada hadirin jamaah taklim yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita bersama-sama dapat hadir dalam rangka mengikuti kegiatan mingguan yaitu taklim Babur Rahmah setiap malam Ahad. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita, mudah-mudahan ini semuanya menjadi pemberat kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada uswatuna wa qudwatuna, figur teladan kehidupan kita, yakni baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik terhadap beliau, para zuriat dan para sahabat-sahabatnya yang mudah-mudahan insyaallah kita termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, siapnya yang akan berikan nasihat pada ini guru kita Bapak Ustaz Ishaq Salim, karena mungkin karena beliau masih ada tugas lain di tempat lain ya, bukan terpaksa karena jadi seremnya. Kan Ustaz Sulaiman udah kemarin di Pak Haji ya, sekarang Haji Hasyad ada juga, jadi ya bismillah aja ya. Yang penting taklim ini tetap berjalan meskipun tidak 100% hadir karena sama-sama memberikan kesibukan ya, insyaallah taklim ini kalau kita istiqomah insyaallah kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kunna bi khairin ma abqaqallahu fina. Wahai Amirul Mukminin, kita semuanya insyaallah akan berada dalam keberkahan Allah, keselamatan Allah selama engkau berada di tengah-tengah kami. Ini pertanyaan dan dilontarkan oleh sahabat pada saat itu kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar menjawab dengan sangat diplomatis, apa yang beliau sampaikan, la takul hada innama nahnu bi khairin mattaqaina Allah azza wa jalla. Wahai saudara-sahabatku, kita semuanya akan berada dalam keberkahan, keselamatan, perlindungan Allah selama kita gantungkan hidup kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena aku, kata Sayyidina Umar, tapi kalau diri kita masing-masing nafsi-nafsi kita pasrahkan, kita bertakwa kepada, insyaallah Allah berikan jaminan kita diberikan keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Karena definisi takwa itu imtitsalu amrillah wa jtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa pula yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa inilah yang akan menjadikan perisai sebagai bagian hidup kita sebagai muslim. Dimanapun kita berada, di kantor, di pasar, di bisnis dan sebagainya, bukan hanya kita berada di majelis, bukan hanya kita berada di masjid taklim, di mushola dan sebagainya, dimanapun kita berada, ketakwaan itu adalah pakaian kita sebagai seorang muslim, insya Allah. Sayyidina Ali pernah menyampaikan, beliau membagi takwa itu dengan 4 hal. Yang pertama, al-khawfu bil jalil,
Yang pertama, kita merasa senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khauf, kita takut ya, dimanapun kita berada, baik di dalam keheningan, di tempat sunyi. Inilah salah satu ciri orang yang bertakwa. Teringat salah satu kisah dulu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau bahasa kasarnya itu dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Siti Zulaiha begitu tertariknya kepada ketampanan Nabi Yusuf, beliau diajak untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan keteguhan hatinya Nabi Yusuf, beliau tidak mau, meskipun di tempat itu tidak ada orang, bukan aji mumpung, tapi mumpung nggak ada orang, lantas diajak, kita mau nggak? Tapi justru kita mempertahankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan berontaknya Nabi Yusuf, akhirnya Zulaiha dengan bersilat lidah menyampaikan kepada rajanya bahwa saya sedang, kalau bahasa kita itu sekarang, barangkali apa ya, kayak dicolek, kaitannya dengan hal ke situlah. Tapi Nabi Yusuf merasa tidak melakukan, akhirnya mau dipenjarakan. Tatkala dipenjarakan, dikeluarkan juga. Nabi Yusuf berikan saksi, kalau seandainya saya akan melakukan perbuatan zina, kenapa robek baju saya ini ada di belakang? Harusnya di depan dong, karena saya maksa. Tapi ini robeknya di belakang, gimana caranya nih? Dari situlah hakim mempertajam pengakuan Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf ini sebenarnya tidak salah, karena ini adalah rayuan belaka. Seandainya kita berbuat yang enggak, yang robek itu justru bajunya depan, tapi di belakang. Ini barangkali suatu gambaran, suatu ibrah bahwa ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari. Sehebat apapun gangguan yang melintang di hadapan kita, tapi karena kita al-khawf minal, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan sadar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Tamsil yang kedua, seperti yang saya sampaikan, seorang anak muda hidup di tengah atau barangkali hidup di perkampungan jauh dari keramaian. Seorang anak gembala dengan ikhlas memelihara gembalaannya dari sang majikan. Berhari, berminggu, berbulan, anak muda ini memelihara gembalaan majikannya. Satu persatu kambingnya bertambah, akhirnya jadi banyak. Lah seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz menyamar sebagai rakyat belata. Beliau datang menghampiri anak muda, wahai anak muda, kalau boleh tahu ini gembala siapa? Ini saya yang menggembala. Punya siapa? Ini punya tuan saya. Di mana rumahnya? Sangat jauh. Oh, kalau begitu, ini sebenarnya khalifah ini ingin mengetes sampai di mana keimanan seorang muda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menggoda dengan anak muda, wahai anak muda, karena tidak ada orang di sini, bolehkah saya diberikan 1 gelas air susu daripada kambing ini? Anak muda ini tetap dengan pendiriannya, yakin dekatnya dengan Allah. Anak muda ini tetap tidak memberikan. Nah, Sayyidina Abdul Aziz ini juga ternyata tidak kalah begitu saja, dia goda lagi. Kalau umpamanya air susu tidak diberikan, bagaimana kalau 1 ekor kambing aja saya bayarin? Dia buka kopernya, diisi berupa uang semua. Nah, anak muda ini suruh memilih. Ayo anak muda, kalau kamu mau saya akan kasih uang 1 koper ini, atau nanti saya tambahkan lagi. Yang penting kamu mau menyerahkan. Anak muda ini tetap yakin dengan pendiriannya. Sampai anak muda ini menunduk, lalu mengentaskan mukanya lagi ke atas, menyampaikan pesan kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai tuan, sampai kapanpun saya tidak akan berikan air susu kambing, apalagi menjual kambing ini, karena ini bukan milik saya. Langsung beliau menyampaikan, fa inna Allah, di mana Allah
tatkala mendengar perkataan anak muda ini, Umar bin Abdul Aziz tersungkur menangis. Begitu dekatnya hati seorang hamba yang hidup di tengah, barangkali di perkampungan yang jauh dari keramaian, tapi begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berani, karena bukan haknya, ya. Udah digoda, mau diminta sunya dikasih, mau dikasih uang dan jabatan, tidak dikasih juga. Akhirnya, singkat cerita, Abdul Aziz Khalifah ini meminta anak muda ini untuk mengantarkan ke pemilik kambing ini. Sesudah diantarkan, ketemu dengan pemilik kambing, disitulah beliau berdialog, betul itu adalah milik saya. Anak muda ini yang telah merawatnya bertahun-tahun. Nah, jadi Khalifah Umar ini, Umar bin Abdul Aziz ini meminta kepada yang punya kambing ini, kambing yang ada di sana akan saya beli semuanya, sekaligus anak muda ini. Akhirnya anak muda ini dijadikan mandataris negara oleh Khalifah Sayyidina Umar. Alhamdulillah, inilah salah satu gambaran ditampilkan oleh Allah. Meskipun kita ini hidup di jauh dari keramaian, hidup di perkampungan, tapi bukan itu, ya. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang termulia di hadapan Allah bukan karena keturunannya, hartanya, apalagi nasabnya, tapi itu tidak ada artinya, tapi tentang takwanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, al-khawfu minal jalil. Kriteria takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Yang kedua, al-amal bitanzil. Hendaklah kita beramal sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, hendaklah sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Al-Quran dan diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi, dan janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak paham tentangnya. Apapun yang akan kita laksanakan, yang akan kita lakukan, harus kita mengetahui ilmunya. Kalau kita ingin, andai kata kita akan membuat suatu rumah yang sudah memang mempunyai kapasitas, tanyakan kepada ahlinya. Kalau kita ingin membangun, ibaratnya semacam bikin kemeja dan sebagainya, tanyakan kepada yang ahli dan sebagainya. Jadi apa yang akan kita laksanakan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kenapa? Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuada, sekalipun hati kita, kullu ulaika kana mas'ul, semuanya akan diminta bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga kita, alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mendengarkan kalam Allah, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penglihatan kita, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk melihat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hati kita, jangan sampai kita punya perasaan yang tidak baik terhadap ikhwah saudara kita. Biarlah orang lain punya profesi masing-masing, tanamkan kepada diri kita, jauhkan diri kita dari sikap yang merasa paling benar sendiri, ya. Karena tidak ada manusia sempurna di dunia ini terkecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salah satu nasihat, la tahkiranna man dunaka likulli syai'in maziyah. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena setiap manusia mempunyai potensi yang tidak kita miliki. Kita mungkin jago di hal ini, di bidang lain belum tentu kita bisa. Makanya kita dituntut untuk bisa menghargai diri kita. Jangan kita merasa paling benar sendiri, dan itu adalah satu sifat yang tidak disukai
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah pernah diingatkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, tundukkan wajahmu. Kalau kau keras terhadap umat non muslim, ibaratnya umat selain Islam, maka orang itu akan berpaling dari ini." Bagaimana kita sebagai muslim berada di tengah-tengah kawanan, lingkungan, kawasan orang non muslim, kita akan berikan pencerahan. Bukan karena kita orang muslim lantas kita berbuat seenaknya, tidak. Tapi itulah perlunya kita tenggang rasa yang dikenal dengan makhluk sosial. Tidak akan sanggup, tidak akan bisa seperti Al-Fakir pada saat ini. Tanpa para jamaah yang hadir tempat ini, Al-Fakir tidak ada manfaatnya. Karena ada kerjasama yang baik. Anda berikan tausiah, ya, para jamaah dengar, ini kerjasama yang baik. Seandainya nggak ada jamaah, Al-Fakir bukan sendirian. Apa yang mau diomongin? Orang akan berkata, udah kapan nih Ustaz begini nih? Jadi butuhnya kita orang lain. Makanya tidak benar kalau ada orang bilang saya tidak butuh bantuan siapapun. Itu tidak benar. Kapanpun, dimanapun, kita pasti akan butuh tetangga dan orang lain. Suatu saat pada saat kita mungkin diberi ujian oleh sakit, kita butuh. Apalagi halnya lebih berat dari sakit sampai kita diwafatkan oleh Allah, tetap kita butuh bantuan orang lain. Makanya kita tidak boleh mempunyai sifat yang merasa paling bisa, paling angkuh dan sebagainya. Itu yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Kita merasa cukup dan ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah amanahkan, Allah titipkan, anugerah sekecil apapun, wajib kita mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Kalau bahasa kita itu tidak boleh kita terlalu menengok ke atas, nanti takut kesandung. Kalau nunuk ke bawah juga takut kejedot. Artinya apa? Kita berjalan tengah-tengah saja. Artinya apa? Artinya ini supaya apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kita terima dengan sebaik-baiknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kita akan mengukur nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan sanggup umat manusia itu menghitung rahmat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tadi pagi sudah berapa ribu, berapa juta kedipan mata. Andai kita menghitung tidak sanggup. Ya, Allah memberikan ruas jari 362 ini. Ya, ruas-ruas jari kita ini. Masya Allah, kalau tanpa hidayah petunjuk Allah, kita mungkin tidak bisa menggerakkan kelingking kita, tangan kita dan sebagainya. Apalagi sampai hadir di majelis hari ini. Ini semuanya adalah karena keimanan kita. Meskipun dekat taklim yang kita laksanakan setiap pekan, kalau bukan karena Allah yang membawa kita ke tempat ini, tidak akan sanggup untuk hadir. Dengan harapan mudah-mudahan seringnya kita ngaji di majelis ini, insya Allah dalam satu hadis lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Subhanallah, inilah pahalanya orang yang selalu biasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kriteria takwa itu menurut Sayyidina Ali, al-istidad yaumir rahim, mempersiapkan bekal untuk di kemudian akhir nanti. Inilah hari ini, bekal inilah yang nantinya akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang akan kita bawa, harta akan kita tinggalkan. Ya, segitu banyaknya harta yang sudah kita cari berpuluh-puluh tahun, itu pun semuanya akan kita tinggalkan. Ya, baju segitu mahalnya akan musnah. Ya, belum lagi yang namanya warisan, itu pun akan jadi rebutan. Tapi satu yang akan mendampingi kita di yaumil akhir nanti, di alam barzakh, adalah amal-amal kebaikan yang kita laksanakan, terutama di malam hari ini, insya Allah. Karena ini merupakan janji Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang kita laksanakan pada malam hari ini, zikirnya kita, duduknya kita di majelis ini,
ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh guru kita Bapak Abdul Rahim dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti seluruh lisan manusia Allah akan tutup rapat-rapat. Sekarang kita di dunia boleh saja kita bersilat lidah, tapi nanti di hadapan Allah tidak ada satupun makhluk Allah yang akan lepas dari jeratan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diadili nafsi-nafsi. Tidak ada yang bisa menolong kita terkecuali amal kebaikan kita yang akan menolong pribadi kita, ya. Jadi pada saat nanti lisan akan ditutup, wa tukallimuna aydihim, tangan kedua tangan kita yang akan berbicara. Di dunia ini sudah banyak contohnya, apalagi di dalam aparat nih, contohnya kepolisian. Kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, baik hukum agama maupun negara. Tatkala kita barangkali jari kita pernah memegang barang dan sebagainya, kita buang, kita sudah melakukan kejahatan, itu pun sidik jari kita akan nempel di tempat itu. Makanya tidak bisa kita mengelak, ya. Sudah berapa banyak kasus yang melakukan, ya, pembunuhan, tapi bisa ditemukan oleh pihak yang berwajib. Ini di dunia aja sudah bisa berbicara nih, ya, jari ini. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang pernah kita berikan, donasikan, infakkan, ini nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah menolong orang dan sebagainya. Wa tasyhadu arjuluhum, cukuplah kedua kaki akan menjadi saksi kita. Jadi Allah tidak susah-susah cari saksi. Kalau kita ngaji hari ini, siapa saksinya? Mungkin ihwa kita oke nih, orang nggak percaya, tapi di pengadilan Allah nanti kaki inilah akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita usahakan selama hidup di dunia ini. Jadi apapun yang akan kita lakukan harus kita pikirkan matang-matang, karena semuanya nanti mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kepada hal fakir sampaikan yang pertama, al khauf minal jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-a'mal bitanzil, beramal dengan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, menerima apapun yang Allah berikan. Sifat kita qanaah, tidak banyak bercerita, tidak banyak menggerutu, tapi kita tasyakkur bin nikmah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-istidad yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat ini. Mudah-mudahan keempat hal ini kalau ada pada diri seorang hamba, insyaallah kita akan selalu dikategorikan sebagai orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba abdan syakura, hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, dia sudah kesempurnaan, menereda. Mohon maaf kepada guru saya, orang tua saya. Apa yang benar semata-mata saya sampaikan datangnya dari Allah. Kehilafan adalah merupakan kealfaan al-fakir. Bila taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Abdul Somad yang sudah memberikan ilmunya bagi kita semua. Semoga apa-apa yang beliau berikan bisa kita ambil dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meningkat acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Sulaiman. Waktu dan tempat kami persilakan. Alaihi falyafadul maskuro. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Jamaah rahimakumullah, sebelum ditutup dengan doa, kita bacakan surat Al-Fatihah biar khusus untuk keluarga besar dari Bapak Siswanto. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan apa cita-citanya mudah-mudahan dikabulkan dan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Di antara kawan kita terutama jamaah taklim Babur Rahmah yang keadaannya kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadini wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورد الله تعالى سيدنا سيدنا رسول الله أجمعين آمين 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 يا الله يا من يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوفينا ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبئ بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل وأوسع وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حلل من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في حاجة المجلس حاجة من الوسل ورحمة محمد لكنازلة وبركة سامنة إلى حضرة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أبيه وإخوان من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى روح من استمعناها هنا بسببها اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليها ويجعل الرئيس ويطعن بين يديه إليها. اللهم اجعله إجابة له من النار. اللهم اجعل اتقانه من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلهم جنة مع سواهم. اللهم أجل نورة ورحمة مغفرة وشفاعة علينا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم درجات وضعف لهم الحسن وكفر عنهم السيئات وادخلهم جنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارزقنا متبعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعد. اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء وارزقنا بزمرة الأولياء وادخلنا جنة مع الأنبياء. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربي هب لي من الصالحين والصالحات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Ustaz Sulaiman yang telah membacakan doa. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum kita tutup mungkin ada pengumuman dari. Kalau tidak ada, mari kita tutup acara taklim malam ini dengan doa kifaratul majlis. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mungkin ada kesalahan dari awal dari sampai akhir, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari jamaah sekalian. Dan kami akhiri wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.